नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आपण केबे आकाश रे उड़ुथिबा एक चिल बा ईगल को देखि संदेह करिसंती कि जे एईटा प्रकृति रे एक पक्षी नुहे बरं एक गुप्तचर यंत्र। आपण केबे भाबिछंती कि भविष्यतर युद्ध रे बड़ बड़ टैंक मिसाइल एवं फाइटर जेट सहित पक्षी भली देखा जाउथिबा छोट छोट गुप्तचर ड्रोन मध्य सबुठारु बड़ भूमिका नहीं पारंती। आज आमे आलोचना करिबा एमिति एक अद्भुत प्रजुक्ति को नहीं जहाको आजिर दुनिया रे बायोनिक स्पाई ईगल बोली कहा जाउछि। किछि वर्ष पूर्वे जहा केवल साइंस फिनिक्स बा वैज्ञानिक कल्पना कहानी सिनेमा रे देखिबा मिलुथिला ताहा आज वास्तवतार रूप नेबाकू जाउछि। सेथिबाई आज प्रश्न उठुछि कौन ए टेक्नोलोजी आगामी दिन रे युद्धर संपूर्ण भविष्य को बदलाई देबो। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष एवं पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, विगत किछि वर्ष धरी विश्व रे युद्धर स्वरूप खूब द्रुत गति रे बदलिबारे लागिछि। पूर्वरु जेउंठी सैनिक माने सीमा रे दिन राति ठिया होई निज आखि रे शत्रु उपरे नजर रखुतिले, एबे सेही काम बहुत सहज रे करूछि ड्रोन टेक्नोलोजी। आपण माने रूस यूक्रेन युद्ध को देखंतु किंबा मध्य प्राच्य बा पश्चिम एशियार संघर्ष को देखंतु, सबुठारे ड्रोन रो गुरुत्व केते अधिक ताहा प्रमाणित होई सारिछि। युद्ध क्षेत्ररु गुप्त तथ्य संग्रह करिबा, शत्रुर गतिविधि उपरे नजर रखिबा, सठिक टार्गेट चिन्हट करिबारे एई उड़ंता यंत्र गुड़िक बड़ बड़ मिसाइल ठारू भी अधिक प्रभावशाली साब्यस्त हेबारे लागिछन्ति। किंतु एई साधारण ड्रोन व्यवहार करिबा भितरे एक बड़ समस्या मध्य रहिछि। सेई समस्याटी कोन जानती? समस्याटी हेउछि साधारण ड्रोन गुड़िको आकाश रे सहज रे चिन्हट करा जाई पारुछि। एहार पंखार शब्द, एहार डिजाइन एवं एहार गतिविधि देखि शत्रु पक्षर राडार किंबा सैनिक माने तुरंत सतर्क होई जांती, ताको आकाश रे ही गुली करी खसाई दियंती। तेणु एबे दुनियार सुपर पावर देश माने एमिति ड्रोन तैयारी करिबा उपरे काम करूछंती जहा प्रकृतिर एक अंश भली देखा जिवो, जहाकू देखिले मनीष तो दूरर कथा प्रकृत पक्षी माने भी प्रतारित होई जिवे। एही चिंताधारा हि जन्म नेछि बायोनिक स्पाई ईगल बा बायोमिमेटिक ड्रोन। एबे आपण माने टिके कल्पना करंतु, आकाश रे गोटे चिल उडुछि, से शत्रु शिविर किंबा सीमांत अंचल उपरे धीरे धीरे चक्कर लगाउछि। शत्रु सैन्य ताको आकाश रे देखुचंती, किंतु काहारी मनरे टिकिए हेले भी संदेह आसुनाई, कारण सेमानक पई ताहा केवल एक साधारण शिकारी पक्षी, किंतु वास्तव रे से बायोनिक चिलर कृत्रिम शरीर भितरे लुचि रहिछि अत्यंत अत्याधुनिक हाई रिजोल्यूशन मिलिटरी कैमेरा, अत्याधुनिक एआई सेंसर, रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम। सेई यंत्रटी शत्रुर प्रत्येक गुप्त ठिकाना, सेमानकर अस्त्र शस्त्र एवं गतिविधि को चुपचाप रेकर्ड करुछि। माइल माइल दूर रे थिबा निज देशर मिलिटरी कंट्रोल रूम को सीधा सड़क से सूचना पठाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एई ड्रोन गुड़िक केवल पक्षी भली देखा जांती नाही, बरं एमानकर उड़ीबा शैली एवं डेणा हलाइबा प्रक्रिया संपूर्ण भावे एक प्रकृत पक्षी सहित समान होइताय। विज्ञान भाषा रे याकू बायोमिमिक्री कहा जाय। यार सहज अर्थ हेउछि प्रकृतिर संरचना एवं जीव जंतु नकल करी मानव सेवा बा प्रतिरक्षा पाई यंत्र तैयारी करिबा। यार सबुठारु बड़ शक्ति हेउछि स्टेल्थ बा गुप्तचर। जदि शत्रु जानी पारिबो नाही जे ता उपरे नजर रखा जाउछि, तेबे से प्रति आक्रमण करिवार कोनोसी सुजोग पाइबो नाही। आजिकाली बायोनिक ड्रोन रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई को मध्य शामिल करा जाउछि। एआई साहाय्य रे एही प्रकारर गुप्तचर चिल निजे निजर रास्ता खोजी पारिबो, खराब पागरे मध्य निजको संतुलित रखि पारिबो। कौनसी संदिग्ध गतिविधि देखिले
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୀମା ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ଥିର ସୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନର LAC ବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା। ଏହି ଦୁଇଟି ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଲଦାଖର ବରଫାବୃତ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସୈନିକମାନେ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ସହଜରେ ଲୁଚି ପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ଏହି ବାୟୋନିକ୍ ସ୍ପାଇ ଇଗଲ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥାଏ, ତେବେ ସୀମା ଆରପାରିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଲକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବିଫଳ କରିପାରିବା। ଚୀନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ରୂପୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଣି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦେଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ଥାଏ, ତା ସହିତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବାୟୋନିକ୍ ସ୍ପାଇ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକଦମ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ବା ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଗୋପନୀୟତା ବା ପ୍ରାଇଭେସି। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ରେକର୍ଡ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଠୋର ନିୟମ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ କେତେଟା ବନ୍ଧୁକ, କେତେଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ବୋମାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତଥ୍ୟର ବା ଡାଟାର। ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁର ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବ, ଯୁଦ୍ଧ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଦେଶ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ବାୟୋନିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଲ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ନା କୌଣସି ଦେଶର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର। ଏହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ବାୟୋନିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ସତରେ ଯୁଦ୍ଧର ରୀତିନୀତି ବଦଳାଇ ଦେବ? ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।